नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर ख़बरनामा। सबसे पहले अहम ख़बरों की सुर्ख़ियाँ। 8 जून से मसाजिद में नमाज़ों की इजाज़त। रहनुमा ख़ुतूत के मुताबिक नमाज व जुमा को मुख्तसर करने, सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें मसाजिद में अदा करने का मशवरा। लॉकडाउन 5 सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में लागू रहेगा। संडे लॉकडाउन नहीं रहेगा। गुलबर्गा शहर में 3 माह बाद सब्ज़ी मार्केट दोबारा शुरू। गुलबर्गा ज़िला में दफ़ा 144 के निफाज की मियाद में तोसी। यादगीर में आशा वर्कर्स यौम तहफ़्फ़ुज़ मनाया गया। गुलबर्गा में कोरोना के 2 नए केस। यादगीर में कोरोना के 18 नए केस। पेश हैं ख़बरें तफसील से। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से रियासत में तमाम मज़ाहिब के इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त देने के ऐलान के बाद रियासत भर में मसाजिद को खोलने के लिए मुंतज़मीन की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। मसाजिद में समाजी फ़ासले की पाबंदी करने और ज़्यादा हजूम को यकजा न करने की शर्त पर मसाजिद को खोलने की इजाज़त दी जा रही है। मसाजिद कमेटियों की ज़िम्मेदारी होगी कि वो सरकारी अहकामात पर अमलावरी, तिब्बी, एहतियाती व हिफाजती इंतज़ामात का भरपूर ख़याल रखें। मसाजिद में इबादत के लिए आने वाले मुसल्लियान के लिए रहनुमा ख़ुतूत जारी किए जाने वाले हैं। रहनुमा ख़ुतूत के मुताबिक मसाजिद के क़ालीन, जाए नमाज, हौज़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर क़ालीन उठाना मुमकिन ना हो तो पाकी और सफाई का ख़याल रखना होगा। बवक्त ज़रूरत वज़ू के लिए नलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मसाजिद में टोपी और तौलिया के इस्तेमाल का नज़्म नहीं रहेगा। वक्तन फ़ौक़तन मस्जिद के फ़र्श फ़िनाइल, डेटॉल और दीगर जरासीमकश दवाओं के ज़रिए साफ़ करने होंगे। मसाजिद के इस्तंजा खाने और बैतुल ख़ला का इस्तेमाल कम से कम करना होगा और वक्फ़े से फ़िनाइल, डेटॉल, जरासीमकश दवाओं से सफाई करनी होगी। मुसल्लियान के लिए ज़रूरी होगा कि वो घरों से वज़ू करके मस्जिद आएँ और अपने साथ अपनी जाए नमाज लाएँ। मुसल्लियान मस्जिद में दाखिल होने से पहले सैनिटाइज़र या साबुन, लिक्विड हैंड वाश से ज़रूर हाथ साफ़ करें। मस्जिद में दाखिल होते वक्त और मस्जिद से निकलते वक्त समाजी फ़ासला बरकरार रखना ज़रूरी होगा। मुसल्लियान के लिए मास्क पहनकर मस्जिद में आना लाज़मी होगा। मुसल्लियान एक दूसरे से मुसाफ़हा व मानखा ना करें और बगलगीर होने से परहेज़ करें। मुसल्लियान सुन्नत व नवाफिल घरों में अदा करें। सिर्फ़ फ़राइज़ की अदायगी के लिए मस्जिद में आएँ और मस्जिद में कम से कम वक्त गुजारें। आइम्मा व खुतबा के लिए ज़रूरी होगा कि वो फ़र्ज़ नमाज और जुमा के खुतबे में इख्तिसार से काम लें। मसाजिद में बाजमात नमाज के लिए समाजी फ़ासला बरकरार रखना ज़रूरी होगा। 2 मुसल्लियों के दरमियान कम अज़ कम 3 फ़िट का फ़ासला रखना होगा। इसके लिए सफ़ों में पहले ही से निशान लगाए जाएं। अगर ज़रूरी हुआ तो जुमा के लिए 1 से ज़ायद जमातों का एहतमाम करें और इसके लिए अलहदा औक़ात मुक़र्रर किए जाएं। उम्र रसीदा, कम उम्र बच्चे और वो लोग जो नज़ला, सर्दी,
کھانسی بخار میں مبتلا ہوں مسجد میں نہ آئیں۔ مسجد میں چھینک کے وقت دیگر لوگوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کا چوتھا مرحلہ 31 مئی کو مکمل ہو رہا ہے۔ 1 جون سے لاک ڈاؤن کا 5واں مرحلہ شروع ہوگا۔ لاک ڈاؤن 5 صرف کنٹینمنٹ زونز میں لاگو رہے گا۔ کنٹینمنٹ زونز کے باہر تمام سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ پہلے مرحلے میں 8 جون سے مساجد اور دیگر عبادت گاہیں، ہوٹلیں، ریسٹورنٹس، خانگی ہسپتالوں، شاپنگ مالز کو کھولنے کی اجازت رہے گی۔ دوسرے مرحلے میں جولائی میں ریاستی حکومتوں کی رضامندی سے تمام تعلیمی ادارے کھولے جا سکیں گے۔ تیسرے مرحلے میں بین الاقوامی ہوائی پروازیں، میٹرو ریل، سنیما ہالز، جمز، سوئمنگ پولز، تفریحی پارکس، تھیٹرز، بارز، آڈیٹوریمز، اسمبلی ہالز کے کھولنے اور اسپورٹس، عوامی سیاسی مذہبی تقریبات کے انعقاد کی اجازت ہوگی۔ گلبرگہ میں آج کورونا کے 2 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اس طرح گلبرگہ ضلع میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 253 ہو گئی ہے۔ وینکٹیش نگر گلبرگہ کا 32 سالہ فرد، کلا مندرگی کملا پور تعلقے کا 42 سالہ فرد کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ کلا مندرگی کا 42 سالہ فرد مہاراشٹر سے واپس ہوا ہے اور کوارنٹائن میں رکھا گیا تھا، جبکہ وینکٹیش نگر کا 32 سالہ فرد کورونا سے متاثر کس فرد کے رابطے میں آیا تھا، اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گلبرگہ شہر کے قلب سپر مارکیٹ میں واقع سبزی مارکیٹ آج کھول دی گئی۔ دکانداروں کو سماجی فاصلے کی برقراری کے ساتھ سبزیاں فروخت کرنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ سبزی مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے سینیٹائزر ٹیونل لگائے گئے ہیں۔ آج سبزی مارکیٹ کے کھلنے پر شہریان نے کثیر تعداد میں مارکیٹ پہنچ کر تازہ سبزیاں خریدیں۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ بی شرت نے گلبرگہ ضلع میں نافذ امتناعی احکام دفعہ 144 کی میعاد میں 15 جون تک توسیع کی ہے۔ گلبرگہ ضلع میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اختیار کیے گئے احتیاطی تدابیر کے تحت دفعہ 144 کا نفاذ گزشتہ 74 یوم سے جاری ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے دوران مذہبی، سیاسی، عوامی اجتماعات اور 4 سے زائد افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی رہے گی۔ چیف منسٹر یڈیورپا نے مئی کے آخری 2 اتواروں کو مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پچھلی اتوار کو جو عید الفطر سے ایک دن قبل تھی مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، لیکن چیف منسٹر کرناٹک بی ایس یڈیورپا نے 31 مئی کی اتوار کو لاک ڈاؤن لاگو نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ بی شرت نے بھی 31 مئی بروز اتوار کو گلبرگہ شہر اور ضلع میں امتناعی احکام دفعہ 144 کے نفاذ میں صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یادگیر میں یوم تحفظ آشا ورکرز منایا گیا۔ کرناٹک اسٹیٹ آشا ورکرز یونین کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کی معرفت سے چیف منسٹر کو یادداشت روانہ کی گئی۔ اما دیوی AIUTUC ضلعی صدر اور ضلعی سیکریٹری رام لنگپا BN، آشا ورکرز سرسوتی شوبھا، سمپت کماری، گنگما، گرو لنگما، سنگما، بھونیشوری اور دیگر آشا ورکرز اس موقع پر موجود تھے۔ یادگیر سے ATV نیوز کے لیے عبداللہ بن احمد کی رپورٹ۔ یادگیر میں 18 کورونا کے نئے کیس سامنے آئے ہیں۔
इस तरह यादगीर ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 241 हो गई है। कल यादगीर ज़िले में कोरोना टेस्ट की 786 नेगेटिव रिपोर्टें आईं। इस तरह यादगीर ज़िले में अब तक 7108 अफराद की नेगेटिव रिपोर्टें आई हैं, जबकि 11 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। यादगीर ज़िले में 657 अफराद प्राइमरी कांटेक्ट और 1825 अफराद सेकेंडरी राब्ते में आने का पता चला है। यादगीर के ज़िला जनरल अस्पताल में 82, शाहपुर के कोरोना केयर सेंटर में 25, शोरापुर के एकलव्या कोरोना केयर सेंटर में 144 अफराद आइसोलेशन वार्ड्स में रखे गए हैं। यादगीर ज़िले में 200 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स में 11,856 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। 30 मई तक 1,285 लोगों को क्वारंटाइन से घर जाने की इजाज़त दी गई। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट।